Guys, grabing baha guys oh. Sus. Andito kami sa ilog ng Marikina guys. Vloggers ka, vloggers. Ba't walang kamera doon at dito? Oh. Handa na ng train yan guys oh. Naglakad-lakad lang kami guys galing sa trabaho. Ito malapit na to sa SM Marikina guys oh. SM Marikina. So guys, gumapang na yung ano guys. Uod guys, yung train guys oh. Oo. Yung barak doon, naapaw pa na, Oo. apaw pa na yung ano. Guys, may tao sa likod guys. Wagi guys. Na traffic din. Yan no, bibin na yan no. Apaw, pag-apaw na yan dyan, wala na, alam na. Yan no, apaw na yung ano yan, bibin eh. One. Ito yung SM Marikina guys. Ilog sa SM Marikina guys. Sir, malinaw ang mata mo, ilan yung mata? Nalipat ko 170 na sunod. 150. SM Marikinas. Thank you for watching guys.